Oke, baik semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya Waalaikumsalam. yang sudah hadir ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, karena pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai temanya Orte und Position ya. Orte itu tempat, Position itu posisi ya. Jadi ini adalah dua hal yang akan kita bahas tentunya pada pertemuan kali ini. Oke, nah sekarang kita akan baca terlebih dahulu ya beberapa ungkapan seperti biasa, ya beberapa kosakata seperti biasa ya. Silakan didengarkan dan diulangi nanti ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Saya ulang ya. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Oke, silakan boleh coba dibaca dari Mbak Fuka terlebih dahulu. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Der Oke, Bahnhof. der Bahnhof. Oke, good. Dankeschön ya. Good. Next, lanjut Mas Hanif, silakan. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, Gebäude, der Raum, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Muse, die Moschee, der Bahn, ah, die Mose, die Moschee, Mose, der Moschee, Bahnhof. der Bahnhof. Mose, Hmm. die Mose, der Bahnhof. Oke, good. Dankeschön ya. Terakhir, silakan Mas Faik. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, Gebäude, der Warum, Gebäude, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Sudah membaca tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di mana pada bagian berikutnya sini ya, ada der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum,
die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. Saya ulangi ya. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. Oke, silakan kembali dari Mas Faik duluan gantian. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, Supermarkt. Oke. Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. Oke, good. Thank you, ya. Lanjut, Mas Hanif, silakan. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Police Station, das Postamt, der Tierpark. Oke, ya good. Terakhir, Mbak Filka, silakan. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, Polizeistation, Station. das Postamt, Postam. Station, das Postamt, der Oke. Tierpark. Oke, sehr gut. Thank you, ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, tentunya tadi kita sudah membaca beberapa ungkapan dasar, beberapa kosakata dasar dunia yang berhubungan dengan tema kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai prepositionen im akusatif. Nah, apa itu prepositionen? Jadi prepositionen ini adalah preposisi, ataupun dia dianggap juga sebagai kata depan. Nah, di mana kata depan ini dalam bahasa Jerman itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, salah satunya ada yang akusatif, ya, yang akan kita bahas di malam hari ini. Nah, sedangkan untuk yang datif dan racial prepositionen ini nanti akan dibahas di level selanjutnya, yaitu di level A1.2. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Jadi, ini ya, yang akusatif ini, jika ada preposisi ataupun kata depan bis, durch, gegen, ohne, für, dan entlang yang ada di sini, maka setelah preposisi yang ada di sini, yang mengikuti setelahnya harus berbentuk akusatif. Ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat yang bentuk akusatif itu siapa saja kemarin? Jadi kalau misalkan bendanya, ya, misalkan yang bestimmt dulu ya,
Nah, misalkan yang bestimmt, maka ingat aja perubahannya kemarin. Kalau misalkan bendanya dari maskulin atau feminin atau netral ataupun yang plural. Nah, ini kan untuk bentuk nominatifnya ya. Sedangkan bentuk akusatifnya kan perubahannya itu hanya pada benda maskulin saja. Itu yang menjadi den. Selebihnya kan dia sama, yaitu di sini das, dan di sini di. Nah, bagaimana untuk yang unbestimmt? Nah, unbestimmt kemarin juga sama kan? Yaitu dari mana ya, kalau misalkan dia nominatif ataupun akusatifnya ya. Nah, ini kan mengalami perubahannya tentunya berbeda kemarin kan. Kalau untuk unbestimmt itu ein, di sini berubah menjadi einen. Nah, selebihnya di sini sama kan, eine, ein, di sini juga ein. Nah, sedangkan untuk yang bentuk jamak tidak ada kemarin kan, gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan bendanya ya, dia terletak setelah kata bis, maka dia akan menjadi den ataupun menjadi einen ya. Nah, selebihnya kan sama ya. Kalau artikelnya feminim atau artikelnya feminin, netral ataupun plural kan sama. Nah, yang perlu diperhatikan kalau bendanya maskulin saja. Ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini durch, yaitu artinya melalui ataupun lewat. Nah, sebagai contoh di sini ich gehe durch den Park. Nah, itu kan kelihatan ya, bahwasannya berarti park ini artikelnya apa? Yaitu artikelnya adalah der Park. Nah, maka kalau misalkan saya berjalan melalui sebuah taman, maka dia contohnya akan berubah menjadi ich gehe durch einen Park. Nah, dia akan berubah menjadi einen. Kenapa? Karena kasusnya tadi setelah durch, maka dia akan menjadi akusatif. Lalu Führung. Nah, di situ ada kata meinen Bruder. Nah, ini teman-teman belum belajar ya penggunaan kata ganti kepemilikan. Ini nanti kita pelajari dari Rabu besok ya. Nah, di mana di sini kata mein berubah menjadi meinen. Ya, contohnya di sini das Geschenk ist für meinen Bruder. Maksudnya hadiah tersebut untuk siapa? Yaitu untuk saudara laki-laki saya. Gitu ya. Karena saudara laki-laki itu berasal dari kata mein, Bruder, maka dia akan berubah menjadi meinen Bruder. Ini untuk bentuk ininya ya, untuk bentuk akusatifnya. Ya. Nah, sedangkan gegen di sini melawan ataupun sekitar artinya. Itu wir spielen gegen die Mannschaft. Bahwasanya kami berjalan, kami bermain yaitu melawan siapa? Melawan tim tersebut ya. Nah, sini tentunya dia tidak mengalami perubahan ya, karena dia bukan maskulin. Ataupun dia kom gegen aqua ya, yaitu kereta datang sekitar jam 8. Gitu ya. Dia kom gegen aqua. Kereta datang sekitar jam 8. Di sini karena tidak ada artikelnya, maka tentunya tidak terlalu berpengaruh ya. Ataupun ich gehe nicht ohne meinen Regenschirm. Nah, ini juga sama ya. Masal katanya berarti dari mana? Berarti Regenschirm. Di sini juga sama dia. Nah, karena dia adalah mein Regenschirm, karena dia maskulinum ya, maka dia menjadi mein. Ya. Nah, lalu ada ini artinya di sekitar ataupun pada waktu tertentu. Sebagai contoh di sini dia Tisch steht den Baum. Nah, ini juga sama tadi kan? Berarti kata Baum, ini berasal dari der Baum, berubah menjadi den Baum. Meja itu berada di sekitar pohon. Ataupun wir treffen uns 10 Uhr. Kami bertemu pada jam 10. Lalu ada bis. Nah, di sini ich bleibe hier bis nächsten Montag. Maksudnya kami tinggal di sini hingga kapan? Yaitu hingga Senin depan. Ataupun entlang, di sini wir gehen den Fluss entlang. Nah, untuk khusus kata entlang ini, jarang ya dia pun diposisikan sebelum kata bendanya. Tapi kalau ada kata entlang, maka benda yang ada di situ dia harus menjadi bentuknya tadi ya, akusatif ya. Jadi berasal dari kata der Fluss menjadi den Fluss. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ayo silakan yang mau bertanya.
Tidak ada? Mbak Filka? Atau Mas Faik? Mas Hanif? Tidak, Her. Ya, sudah ada, mungkin kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk preposition tim akusatif ini masih yang gampang karena memang tentunya tadi ya bentuk perubahannya kan memang hanya pada satu benda yang maskulin saja. Selebihnya kan tetap sama deh ya, mengikuti saja. Oke, nah sekarang kita masuk ke latihan kita kalau gitu ya, kalau memang belum ada pertanyaan. Nah, di sini kita akan masuk ke hiokan kita, mana kita akan memahami yaitu Verstehen von Anweisungen zur Orientierung. Memahami yaitu apa? Yaitu petunjuk dan orientasi. Nah, karena kita akan memahami orientasi petunjuk di sini, tentunya kita membutuhkan beberapa kosakata tambahan. Nah, di sini ada links dan rechts, yaitu kiri dan kanan. Nah, kalau kita bahas kiri dan kanan, biasanya kan berhubungan dengan belok ya. Nah, di sini dia akan menjadi apa? Yaitu abbiegen ya. Jadi kalau teman-teman bilang links abbiegen, berarti belok kiri. Rechts abbiegen, berarti belok kanan. Gitu ya. Lalu ada geradeaus, vor, dan hinter. Ya, geradeaus lurus ke depan, vor di depan, hinter di belakang. Nah, lalu untuk menyatakan Entfernungen, ya, di sini jarak ada nah dan juga weit ya. Nah itu artinya jauh, sedangkan weit artinya berarti dekat. Lalu yang seterusnya di situ ada gerade die Ecke, yaitu hanya di sekitaran sudut. Lalu ada ein paar Meter weiter, beberapa meter lebih jauh, ataupun auf der anderen Straßenseite, yaitu di seberang jalan. Nah, baru yang terakhir di sini ada Verkehrsmittel. Di sini ada zu Fuß, jalan kaki, mit dem Bus, dengan bus, mit der Bahn, dengan kereta api, mit der U-Bahn, dengan kereta bawah tanah, ataupun mit dem Auto, yaitu dengan mobil. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini harus dihafalkan tentunya supaya terbiasa ya. Nantinya saat kita berlatih audionya juga ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi links abbiegen, rechts abbiegen, berarti belok kiri ataupun belok kanan. Geradeaus, vor, hinter, nach, weit, gerade die Ecke, ein paar Meter weiter, auf der anderen Straßenseite. Ada zu Fuß, mit dem Bus, mit der Bahn, mit der U-Bahn, mit dem Auto. Oke, begitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke latihan kita berarti ya. Hiokan kita. Nah, di sini dia menanyakan yaitu wo will die Person hin? Nah, kemana orang tersebut ingin perginya? Apakah zum Supermarkt, zum Bahnhof, ataupun zur Schule? Lalu was soll die Person an der Ampel machen? Apa yang sebaiknya yang dilakukan? Nah, itu siapa? Orang tersebut di lampu lalu lintas. Apakah geradeaus gehen tadi ya? Itu geradeaus gehen berarti jalan lurus. Links abbiegen. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Berarti belok kiri. Rechts abbiegen berarti belok kanan. Lalu wie weit ist der Bahnhof nach der Ampel? Yaitu seberapa jauh stasiun tersebut setelah lampu lalu lintasnya. Apakah 200 Meter, 100 Meter, atau 500 Meter? Lalu wo befindet sich der Bahnhof? Yaitu di mana letak dari stasiun tersebut. Apakah auf der linken Seite, di sisi sebelah kiri, auf der rechten Seite, di sisi sebelah kanan, ataupun direkt vor der Ampel. Itu tepat di seberang, ataupun tepat di depan lampu lalu lintas. Lalu wie endet das Gespräch? Bagaimana akhir dari percakapannya? Nah, sini dia bilang mit einer Einladung, itu dengan sebuah undangan. Mit einem Dankeschön, dengan ucapan terima kasih, ataupun mit einer Beschwerde, itu dengan sebuah kekecewaan. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk soal-soalnya teman-teman semuanya. Silakan. Mana ya? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ke audionya. Silakan dengarkan audionya dulu ya. Audio 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Dort biegen Sie links ab.
Nach etwa 200 Metern sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Oke, silakan ditandai dulu ya. Sebelum saya putar kembali jawabannya, audionya untuk dijawab nanti ya. Oke, silakan didengarkan kembali audionya ya, teman-teman ya. Audio 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Dort biegen Sie links ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Oke, silakan. Oke, good. Dan ya teman-teman ya. Nah, sini jawaban teman-teman semuanya kita lihat ya. Tuh dia bilang, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Permisi, bisakah Anda membantu saya? Dia bilangnya bahwasanya apa? Ich suche den Bahnhof. Arti dia mencari, jelas ya, yaitu stasiun kereta ya teman-teman ya. Seperti nomor 1 di sini jawabannya zum Bahnhof, jelas ya tujuannya. Ya, natürlich. Ya, tentu saja dia bilang ya. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Itu berjalanlah terus ya, hingga apa? Hingga lampu lalu lintas, dia bilang gitu ya. Nah, lalu dort biegen Sie links up. Nah, di sana ada belok ke kiri, dia bilang ya. Berarti nomor 2 jawabannya adalah links abbiegen ya. Lalu nach etwa 200 Metern itu sehen Sie der Bahnhof auf der rechten Seite. Nah, setelah 200 meter Anda akan melihat stasiunnya berada di sisi sebelah kanan, dia bilang kan. Berarti jelas di sini jawabannya adalah 200 meter, letaknya di mana? Yaitu di sisi sebelah kanan. Ya. Terus yang terakhir di situ, akhir percakapannya gimana? Yaitu vielen Dank, dia bilang ya. Dari kata vielen Dank udah jelas ya. Berarti dia berterima kasih ya. Berarti jawabannya di sini nomor 5 adalah B ya. Oke, good. Yang questionnya teman-temannya semuanya untuk jawaban. Berarti jawabannya di sini BB, A, BB. Oke. Nah, Mas Faik nomor 2, nomor 3-nya hati-hati ya. Oke. BB, A, BB. Mbak Ilka nomor 4-nya ya. Oke, good. Yang questionnya semuanya ya. Untuk jawaban teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke audio yang kedua ya, teman-teman. Nah, sini kita lihat ya, wohin. Nah, ini sama ya. Itu dia menanyakan tujuan kemana ya orang tersebut ingin pergi ya. Wohin möchte die Person gehen ya. Kemana orang tersebut ingin perginya, yaitu dia bilang zur Kirche, zum Marktplatz, ataupun zum Bahnhof.
Nah, lalu yang kedua di situ, was soll die Person zuerst machen? Nah, ada kata zuerst yang artinya pertama-tama ya. Itu apa yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Yaitu links abbiegen, berarti belok kiri, atau rechts geradeaus gehen, yaitu lurus. Ataupun di situ dibilang bahwasannya apa? Rechts abbiegen, yaitu belok ke kanan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, wo soll die Person nach der Kirche abbiegen? Di mana sebaiknya itu orang tersebut belok setelah lampu lalu lintas ya. Itu kemana dia sebaiknya belok? Yaitu nach rechts ke kanan, nach links ke kiri, atau geradeaus berarti lurus ya. Baru yang keempat, wie weit ist der Marktplatz? Yaitu seberapa jauh ya si ininya ya dia bilang ya, si pasarnya tersebut. Apakah di situ 5 Minuten zu Fuß, 5 menit jalan kaki, 10 Minuten mit dem Bus, 10 menit dengan bus, atau 2 Minuten zu Fuß, yaitu 2 menit jalan kaki. Baru yang terakhir, wie endet das Gespräch? Nah, sama seperti yang tadi ya, bagaimana akhir dari percakapan mereka ya? Apakah di situ mit einer Entschuldigung dengan ucapan maaf, atau mit einem Dankeschön dengan ucapan terima kasih, atau mit einer Einladung yaitu dengan sebuah ajakan ataupun undangan gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya. Aman ya? Oke. Kalau belum ada, silakan didengarkan untuk audio yang kedua ya. Audio 2. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Gehen Sie hier rechts und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. An der Kirche biegen Sie links ab. Der Marktplatz ist direkt vor Ihnen. Ist es weiter? Nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Vielen Dank. Kein Problem, einen schönen Tag. Oke, silakan ditandai dulu jawabannya. Belum saya putar kembali audionya. Oke, silakan didengarkan kembali ya teman-teman ya. Audio 2. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Gehen Sie hier rechts und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. An der Kirche biegen Sie links ab. Der Marktplatz ist direkt vor Ihnen. Ist es weiter? Nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Vielen Dank. Kein Problem, einen schönen Tag.
Oke, good. Dankeschön ya untuk jawaban semuanya. Nah, sini dia bilang, Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Nah, dari kata-katanya selesai ya, jelas ya. Bahwasanya dia ingin pergi ke pasar ya. Oke, nomor 1, jawabannya di situ adalah jelas ya, Marktplatz ya, ke pasar ya. Nah, kemudian gehen Sie hier rechts. Nah, berjalanlah Anda dari sini. Itu kemana? Ke sebelah kanan, dia bilang ya. Nah, berarti nomor 2 jawabannya jelas ya. Yaitu ke kanan ya. Und folgen Sie die Straße bis zur Kirche. Dan ikutilah jalan hingga ke gereja, dia bilang ya. An der Kirche biegen Sie links ab. Nah, di gereja tersebut beloklah ke kiri, dia bilang ya. Dan nomor 2 itu B. Der Marktplatz ist direkt von Ihnen. Yaitu pasarnya terletak tepat di depan Anda, dia bilang ya. Is weit, apakah itu jauh, dia bilang ya. Lalu di situ dijawab bahwasanya, nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Tidak ya, jaraknya hanya 5 menit, 5 menit jalan kaki, dia bilang ya. Nomor 2 jawabannya, nomor 4 jawabannya 5 Minuten zu Fuß ya. Lalu yang terakhir di situ sama ya Mas ya. Itu dia mengucapkan apa? Dankeschön ya, terima kasih ya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah B ya. Berarti jawabannya di sini B, C, B, A, B ya teman-teman ya. Nah, Mas Hanif nomor 2, nomor 3 ya. Mas Faik nomor 2-nya aja ya, salah ya. Oke, Mbak Filka benar semua ya. Good. Dankeschön ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya. Siapa ya? Belum ada, kita lanjutkan kembali ya ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih sprechen, di mana kita di sini akan mendeskripsikan tempat dan posisi. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti silakan teman-teman dengarkan. Kemudian baru kita akan coba untuk mempraktikkan percakapannya ya. Oke. Hallo, kannst du mir helfen, den Supermarkt zu finden? Natürlich, der Supermarkt ist nicht weit von hier. Siehst du die große Kreuzung da vorne? Ja, ich sehe sie. Was soll ich dort machen? An der Kreuzung gehst du nach rechts. Dann läufst du etwa 300 Meter geradeaus. Der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite, direkt neben einer Apotheke. Ah, verstehe. Gibt es dort ein Schild oder etwas, das ich beachten sollte? Ja, vor dem Supermarkt gibt es ein großes blaues Schild mit Aufschrift Supermarkt. Es ist schwer zu übersehen. Super. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Viel Erfolg beim Einkaufen. Ya. Oke, nah di sini saya minta berarti yang menjadi person A itu Mas Hanif dan yang menjadi person B itu Mbak Filka ya, silakan. Hallo, kannst du mir helfen, den Supermarkt zu finden? Natürlich, der Supermarkt ist nicht weit von hier. Siehst du die große Kreuzung da vorne? Ja, ich sehe sie. Was soll ich da machen? An der Kreuzung gehst du nach rechts.
dan läuft du etwa 300 Meter 300 geradeaus. 300 Meter geradeaus. Der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite direkt neben einer Apotheke. Ah, verstehe. Gibt es dort ein Schild oder etwas, das ich beachten sollte? das ich beachten sollte. Das ich beachten sollte? Ja, vor dem Supermarkt gibt es ein großes blaues Schild mit der Aufschrift Supermarkt. Es ist schwer zu übersehen. Übersehen. Okay. Super, danke für die Hilfe. Kein Problem. Viel Erfolg beim Einkaufen. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Oke. Nah, berikutnya di sini saya akan menjadi person A. Silakan Mas Faik menjadi person B ya. Hallo, kannst du mir helfen, den Supermarkt zu finden? Natürlich, der Supermarkt ist nicht weit von hier. Steh du die große Kreuzung da vorne. Ja, ich sehe sie. Was soll ich dort machen? An der Kreuzung gehst du nach rechts, dann läufst du etwa 300 Meter geradeaus. Der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite direkt neben einer Apotheke. Verstehe. Gibt es dort ein Schild oder etwas, das ich beachten sollte? Ja, vor dem Supermarkt gibt es ein großes blaues Schild mit der Aufschrift Supermarkt. Es ist schwer zu übersehen. Super, danke für die Hilfe. Kein Problem. Viel Erfolg beim Einkaufen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, tadi di situ dia mengatakan ya bahwasanya, halo, kannst du mir helfen? Ya, itu ngapain ya? Dia meminta bantuan untuk mencari supermarket gitu ya. Dan supermarket zu finden ya, untuk menemukan supermarket. Dia bilang natürlich, tentu saja, der Supermarkt ist nicht weit von hier, yaitu supermarket itu tidak jauh dari sini gitu ya. Siehst du die große Kreuzung vorne? Apakah kamu melihat persimpangan besar yang ada di depan sana? Ya, ich sehe sie. Ya, saya melihatnya gitu ya. Was soll ich dort machen? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Di sana ya, dort itu di sana artinya. An der Kreuzung, yaitu di persimpangan tersebut, gehst du nach rechts, berjalanlah ke kanan. Dan läufst du etwa 300 Meter geradeaus, dan berjalanlah terus itu sekitar 300 meter ya, lurus. Lalu, der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite. Supermarket itu terletak di sisi sebelah kiri. Direkt neben einer Apotheke, ya. Tepat yaitu di samping sebuah apotek ya.
Lalu, verstehe. Mengerti. Gibt es dort ein Schild oder etwas, das ich beachten sollte? Apakah ada sesuatu ataupun tanda ya, tanda atau sesuatu yang harus saya ingat, gitu ya, yang harus saya perhatikan? Ya, vor dem Supermarkt, ya di depan supermarketnya, gibt es ein großes blaues Schild. Ada sebuah tanda besar mit der Ausschrift dengan tulisan Supermarkt, ya. Es ist schwer zu übersehen. Itu sulit untuk dilewati ya, dilewatkan, itu di skip ya, pasti bakalan kelihatan. Gitu. Super, danke für die Hilfe ya, luar biasa. Terima kasih atas bantuannya ya. Kein Problem, tidak masalah ya. Viel Erfolg beim Einkaufen ya, semoga belanjanya menyenangkan. Gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan dulu, silakan. Tadi arti yang Verstehe sama ja for them itu apa, Her? Yang mana Mas? Kurang jelas maksudnya. Yang kalimat Verstehe sama ja for them. Oke, saya tanda ya. Verstehe. Ini kalau di bahasa Inggris boleh jadinya oh I see gitu. Oh gitu. Ya. Lalu yang mana? Tadi satu lagi. Maksudnya yang seluruh kalimatnya, Her, bukan yang Oh satu ini. doang. Oh ini sampai habis. Ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang ini. Ya. Oke. Siapin lagi ya. Nah, di sini ada kata give s yang artinya ada. Ya, dort ya, ada di sana ataupun di sana itu ada ein Schild atau sebuah tanda oder etwas atau sesuatu das ich beachten sollte yang. Nah, das ini relatif dalam bahasa Jerman ya. Dan nanti di level A2 baru dipelajari yang artinya yang ya, yang harus saya perhatikan. Ya, vor dem Supermarkt, ya di depan supermarket gibt es ein großes blaues Schild. Yaitu di depan supermarket terdapat sebuah tanda besar gitu. Itu dengan tulisan apa? Ya, mit dem Ausschrift dengan tulisan Supermarkt, yaitu supermarket ya. Tadi es ist schwer zu übersehen, itu sulit untuk dilewati ataupun di skip gitu. Berarti bakalan kelihatan. Gitu maksudnya. Oke, makasih, Her. Oke, Kiana. Oke. Oh, masih ada lagi, silakan. Aman ya. Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya untuk bagian terakhir. Di sini kita masuk ke lesson gitu ya, membaca. Nah, karena di sini sudah pertemuan kelima sama seperti yang keempat kemarin ya. Nanti kita akan ada latihannya juga nih ya. Lesson on Verstehen von Texten über Orte und Positionen. Kita akan membaca dan memahami teks tentang tempat dan posisi di sini. Oke, saya bacakan dulu. Nanti teman-teman saya minta untuk masing-masing bergiliran juga ya untuk membaca teks yang ada di sini. Der Park in unserer Stadt ist sehr beliebt. Er liegt zwischen dem Rathaus und dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen viele Familien, um dort zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt. Oke, dari Mas Hanif dulu, silahkan, boleh coba dibaca. Der Park in unserer Stadt ist sehr beliebt. Er liegt zwischen dem Rathaus, dem Rathaus und dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen viele Familien, um dort zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee
Bekom. 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 Oke, good. Thank you ya. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya, Mas Faik. Der Park in unserer Stadt ist sehr liebet. Er, Elip, er liegt, er liegt zwischen dem Rathaus und dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen viele Familien, dort zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt. oke, good. Dankeschön. Next, terakhir Mbak Filka. Der Park in unserer Stadt ist sehr beliebt. Er liegt zwischen dem Rathaus und dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen Wochenende. viele Familien. Am Wochenende. Ja. Am Wochenende. Wochenende kommen Mhm. viele Familien, Oke. dort zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt. Oke, good. Dankeschön ya. Sekarang kita coba jawab untuk soal yang ada di sini ya. Nah, sini dia menanyakan, Wo liegt der Park? Di mana letak tamannya? Lalu yang kedua, Was gibt es im Park? Apa yang ada di tamannya? Lalu Was machen Familien am Wochenende im Park? Apa yang dilakukan para keluarga di akhir pekan ya di taman tersebut? Lalu was gibt es neben dem Park? Apa yang ada di samping taman? Lalu was kann man im Café bekommen? Apa yang bisa didapatkan? Yaitu oleh orang di kafe tersebut. Oke, silakan. Boleh coba dijawab ya, teman-teman semuanya untuk soal-soal. Oke, question ya.
Di sini dia bilang, der Park in unserer Stadt ist sehr beliebt. Yaitu taman yang ada di kota kami itu sangat terkenal. Nah, Ehrlich zwischen dem Rathaus, itu dia terletak di antara Rathaus, yaitu apa namanya, Balai Kota, und dem Museum, dan museum. Nomor satu jelas jawabannya adalah zwischen dem Rathaus und dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume. Di taman itu banyak pohon-pohon. Einen großen Spielplatz, yaitu sebuah taman bermain yang besar, dia bilang. Und einen kleinen See, dan sebuah danau yang kecil. Itu nomor dua juga masih di B. Am Wochenende kommen viele Familien. Pada akhir pekan itu banyak keluarga yang datang, dort zu spazieren. Itu untuk berjalan-jalan di sana. Oder ein Picknick zu machen, atau melakukan piknik. Tapi nomor 3 jawabannya B ya. Neben dem Park, di samping taman, gibt es ein Café. Ada sebuah kafe. Berarti nomor 4 itu A. Wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt. Di mana orang bisa mendapatkan kue yang lezat dan kopi yang segar. Berarti jawaban nomor 5 adalah A ya. Jawaban teman-teman semuanya benar ya. B, 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 A, A. Oke, sehr gut. Dankeschön ya semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih aman ya? Oke, kalau masih aman, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu dulu ya, teman-teman ya. Untuk pertemuan kita malam hari ini, kita lanjutkan lagi berarti di hari berikutnya ya. Oke, Dankeschön ya semuanya. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Oke, gerne. Danke, Herr. Oke, bitte. Dankjewel. Oke,